न्यूज ओडिया यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत। गुड मॉर्निंग। आज हूँ 28 फेब्रुआरी 2024 बुधवार। आज देश विदेशर प्रमुख 15टी खबर उपर आम नजर पकाइबा। प्रत्येकटी खबर अति आपन दरकार एवं कामर मध्य नजर पकाइबा पूर्व जदि आप यूट्यूब चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर सहित वीडियो गोटे लाइक करूँ कारण देश विदेशर जहाँ भी न्यूज अपडेट आसो आपन पाइपर सर्वप्रथम। एवं चलतु नजर पकाइबा आज न्यूज अपडेट उपर। नंबर 1 आज अकाउंट को आसीबो पीएम किसान टंका। आज अर्थात 28 फेब्रुआरी प्रधानमंत्री मोदी 16तम किस्ती परिमाण को देशर कृषकों अकाउंट को डीबीटी माध्यम स्थानांतर करेंगे। यार सूचना योजना ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट कराई। योजना अधीन सरकार मोट 21,000 कोटी टंका 9 कोटी अधिक कृषक परिवार अकाउंट को स्थानांतर करेंगे। पीएम किसान स्कीम 16तम किस्तिर लाभ केवल से कृषक मान उपलब्ध हो जो माने ई केवाईसी कर सारी। नंबर 2 जुक्त 2 परीक्षा सांघातिक त्रुटि मानिले सीएचएसई परीक्षा नियंत्रक। सीएचएसई जुक्त 2 फिजिक्स परीक्षा त्रुटि होइछि बोली मानिले कर्तृपक्ष। प्रेस मीट कर सूचना देले परीक्षा नियंत्रक अशोक नायक। आउट ऑफ सिलेबस नुहे चॉइस डेफिसिट रही बोली कहले। रेगुलर और एक्स रेगुलर सिलेबस को नहीं प्रश्न प्रस्तुत होता। मोट 19 नंबर चॉइस डेफिसिट रही। जो पिला ए सब प्रश्न अटेम्प्ट नहीं से माने ग्रेस मार्क पाए बोली कहते परीक्षा नियंत्रक। नंबर 3 सब्सिडी बढ़ाइले सरकार। पीएम मोदी अध्यक्षतार पीडीएस माध्यम बंटन कराउतिबा अंत्योदय अन्न स्कीम परिवार पई चीनी सब्सिडी योजना को 2 वर्ष पर्यंत वृद्धि करने को अनुमोदन दिया। योजना अधीन केंद्र सरकार अंशग्रहणकारी राज्य मानकर अंत्योदय अन्न स्कीम रे चीनी उपरे प्रति मास 18 टंका 50 पैसा सब्सिडी प्रदान करुछंती। एही अनुमति 15तम अर्थ आयोग समय 1850 कोटी अधिक टंका लाभ करे बोली आशा कराउछि। एही योजना द्वारा देशर 1.89 कोटी अंत्योदय अन्न स्कीम परिवार उपकृत हेबे बोली आशा करा जाउछि। नंबर 4 मां माननको मिलिबो 10 लाख टंका। मंगलवार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ओडिशार 70 लाख स्वयं सहायक गोष्ठी मां मानक पई बिना सुधरे 10 लाख टंका पर्यंत मिशन शक्ति ऋण व्यवस्था करछंती। मिशन शक्ति मां मानक पई यूनिफॉर्म और ब्लेजर सहायता पई 145 कोटी टंकार सुध फेरस्त व्यवस्थार शुभारंभ करछंती। এই অবসরে ভুবনেশ্বর স্থিত লোকসেবা ভবন কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত কার্যক্রমে যোগদে মুখ্যমন্ত্রী কহিଥିଲେ যে মিশন শক্তি মোর सबुठारु प्रिय कार्यक्रम। नंबर 5 मे 15 सुधा प्रकाश पाइब +2 परीक्षा फल। गोटे दिन में प्रकाश पाइब जुक्त 2 कला वाणिज्य विज्ञान और धंदामूलक परीक्षा फल। एने सूचना देते सीएचआई परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार नायक। सीएचआई परीक्षा नियंत्रक सूचना अनुसार चलित वर्ष मार्च 20 रे परीक्षा सरुची। मार्च 22 रु एप्रिल 2 और एप्रिल 4 रु एप्रिल 15 जाए खाता देखा यापर मे 15 सुधा परीक्षाफल प्रकाश पाए बोली कहते अशोक कुमार नायक। नंबर 6 4 महाकाशचारी नाम घोषणा कले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार गगनयान अभियान पर 4 जन महाकाशचारी नाम घोषणा करछंती। सेमान हेले ग्रुप कैप्टेन प्रशांत बालकृष्णन, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप एवं विंग कमांडर शुभ्रांशु शुक्ला। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एमानक नाम घोषणा करछंती मोदी। एही 4 जन भारतीय वायुसेना अधिकारी प्रथम भारतीय हेबे जे माने एक निज माटीर महाकाशयान रे भारतीय माटीर महाकाश को जिबे। एही 4 जन महाकाशचारी माने रूस रे व्यापक तालीम नैछंती। नंबर 7 नव कलेबर मूलदुआ पकाइले मुख्यमंत्री। ऐतिहासिक बारवाटी स्टेडियम नव कलेबर नै जो परिकल्पना होता तार मूलदुआ पकाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। रंगारंग कार्यक्रम भितर बारवाटी स्टेडियम पुनर्निर्माण कार्यर शिलान्यास करछंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। स्टेडियम को नुआ रूप से गढ़ी तोलिबा सह बारवाटी अत्याधुनिक सुविधा सुजोग एवं स्टेडियम क्षमता वृद्धि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अत्याधुनिक जिम सेंटर, मॉल, ऑफिस, स्टार होटल आदि सुविधा रहिबो। स्टेडियम सम्मुख को साधारण लोकों विकसित करा। नंबर 8 मिशन शक्ति बजार उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक मंगलवार भुवनेश्वर मिशन शक्ति बजार को उद्घाटन करछंती। यह अवसर से कहते राज्यर ग्रामांचल एवं अर्ध सहरांचल में बास करथिबा महिला मानक पई दीर्घम्यादी जीविकार्जन लगी मिशन शक्ति बजार बड़ प्लाटफर्म भाव कार्य करिबो। महिला उद्योगी सृष्टि दिगरे 5T क्रम यार विकास कराई।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ କିଣିବାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9 ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା 5ରୁ ଅଧିକ ମୋଟର ସାଇକେଲ। ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ସୂଚନା ଥବକି କୁହାଯାଉଛି କି ପ୍ରଥମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପଛପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁ ପାଖରେ ଥିବା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏଥିରୁ 5ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଥିବା ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 10 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର 26.96 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ 718.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି 59 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଘାଟି ସେକ୍ସନର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ବରଗଡ଼ ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 8:40ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆମ୍ବ ବଉଳ ଝଡ଼ିଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏଥର ଆମ୍ବ ଅମଳ ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12 ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସିଓ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ସିଓ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଆଜି କୃଷି ଭବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କୃଷି ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2017ରେ ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କୃଷିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯାହା ଜରିଆରେ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଜୟପ୍ରଦା ଫେରାର ଘୋଷିତ। ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ଜୟପ୍ରଦା 2ଟି ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଫେରାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଆଚରଣ ବିଧିର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଜପାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। 7 ଥର ଜାମିନ ବିହୀନ ଗିରଫ ଫରୱାନ ଜାରି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ନମ୍ବର 14 ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ କଫି ଦେଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ହଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଳାଇ ନ ଥିବାରୁ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପତଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁସୂୟା ମହାରଣାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ପ୍ରବେଶ କରି ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କପି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖିଲେ ବି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ କିଛି ନ କହି ନୀରବ ରହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 15 ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଛାଟ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଦଳି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୋଟ 156 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ସୋମବାର 22 ଜଣ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ହୋଇଛି।